ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आमकां हांगासर सूत्रसंचालन करपी आसा त्यांनी सांगलें की कोणाचोय जन्मदीन हो कित्याक साजरो केलो वता, आमी मातशें डायलॉग करुया। कित्या खातीर करप? आयज आमी तुमचे फावंडर जे आशिल्ले स्वर्गीय संतोबाराव देसाई हांचो जन्मदीस आमी साजरो करता। म्हणजे कितें करता आमी किंवा कित्याक करता कोण सांगपाक शकता? चुकल्यार जाता। कित्या खातीर करप सांग? कित्याक खातीर करप कोणी सांगल्यार जाता। वॉकॅब्युलर आमी उलोवपाक शिकपाक जाय सगळ्यांनी, कळ्ळें न्ही? फक्त आयले आयकले आनी गेले अशें जावपाक ना। चुकल्यार जाता। आमी हांगा सगळे शिकपाक आयिल्ले आसा। सो कोणाचोय जन्मदीस किंवा पुण्यतिथी। बरें, दुसरो हांव तुमकां आनी एक प्रश्न विचारता की आज आमी फावंडरांच्या हें करता, पूण अदरवायज तुमी नॅशनल लिडरांचो कोणाचो करता ह्यान पयलीं केला? कोणाचो केला? बरोबर सांग, कोणाचो करता जन्मदीस? आं? बाबासाहेब आंबेडकर। एक्झॅक्टली, करेक्ट, रायट। आनी कोण? पळय तुमकां खबर आसा, फक्त उलोवपाक भियेता तुमी। आं? महात्मा गांधींचो करता। आनी कोणाचो? छत्रपती शिवाजी महाराज। व्हेरी गुड। अशे जे नॅशनल राष्ट्राचे प्रमुख ज्यांनी देशा खातीर कितें तरी केलां, ज्यांनी समाजा खातीर कितें तरी केलां, बरोबर, त्यांचो आमी जयंती नाजाल्यार पुण्यतिथी साजरी करता। लोकमान्य टिळक, बरोबर न्ही? व्हडलो कोट्याधीश जावन गेलो, भयंकर पयशे आसा तेजे कडेन। अशें कोणाचो तुमी जन्मदीस हांगा साजरो केला? पयशेकार म्हणून तेजो ना, कोण करिना। तांकां थोडे त्यातल्या पुरतें करता आनी विसरून वता, कळ्ळें न्ही? राजा कितलेशेच जावन गेले, पूण ज्या राजांनी समाजा खातीर काम केलें तांचेच आमी साजरे करता। अदरवायज कितलेशेच राजे जावन गेले, तांकां आमी विसरल्यात। सो जन्मदीस हो त्याचो साजरो करता जो समाजा खातीर कितें तरी करता। आयज आमच्या इस्कॉलाचे फावंडर स्वर्गीय संतोबाराव देसाई हांचो आमी जन्मदीस साजरो करता। कित्या खातीर? तर तांच्यांतले काही गुण बरे
ते आमी त्याचो विचार करपाक जाय आनी आमी तो आपणावपाक जाय. आपणावपाक म्हणजे आपूण त्याचो स्विकार करप किंवा आपूण तसो जावप. बरोबर? हाज्या खातीर तो जन्मदीस साजरो करता. मागीर तांच्या जिवना संबंधीचे थोडे तरी कितें खबर आसपाक जाय न्ही आपणाक. बरोबर? आतां समजा कितले ते म्हाका दिसता 80 वर्सां जाली तांकां गेले ते 82 83rd हो 83वो त्यांचो बर्थडे आसा. सो 50 वर्सां पयलींचे किंवा ल्हानपणांतले तेंचे भुरग्यांच्यो आठवणी ह्यो तुमकां खबर आसा ना न्ही. म्हणजे त्यो खबर आसपाक जाय. तुमी आतां ल्हान आसा म्हणजे तुमी आतां कितें करपाक जाय, तेणी कशें घेतात तेंचें लायफ, आमी कितें करूंक जाय, हे करपा खातीर आमी आयज हो तेंचो वाडदीस साजरो करतात. त्यांनी आपल्या आयुश्यान कशें स्ट्रगल केलें, कशें ते ल्हानांतल्यान एकदम व्हड आयले. आयज आमी बी गरीब आसतले, तुमी गरीब आसतले, व्हडले पयशेकार कोण हांगासर ना सगळे. पूण कशा पद्दतीन प्रसिद्धी मेळोवपाक जाता, कशा पद्दतीन आपूण व्हड जावपाक शकता. आनी फक्त आपूण व्हड जावप न्ही, आपूण जेन्ना व्हड जातलो, आपूण सशक्त जातलो, पयशेकार जातलो, तेन्ना बारीक लोकांक आमी कशें मदत करपाक शकतले हें तांच्या लायफान भितर त्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. आनी म्हणून त्यांच्या जिवनांतले काही प्रसंग हांव तुमकां सांगतलो. बाकी मागीर सर तेजेर चड आनी कितें कितें आसा तें दिक्षीत सर तुमकां मार्गदर्शन करतले. सो म्हाका खबर आसा की जेन्ना संतोबाराव देसाई हे ठाणे गांवांतले, सत्तरी ठाणे गांव म्हणजे सह्याद्रीचो जो पायथो आसा, कळ्ळें न्ही, सह्याद्री जो खबर आसा न्ही तुमकां व्हडलो हें, तर थंय तांचें गांव आनी थंय ते रावताले आनी थंय तेंचें घर आनी शेती आशिल्ली. सो एकाच तेंपार कितल्या वर्सां पयलीं तांची सुद्दां गरिबी आशिल्ली, पयशे नाशिल्ले कोणाच कडेन. आनी म्हणून शेत जर लावपाक जाय जाल्यार एखादे वेळेस शेत पयलीं जोत लायताले. तुमकां खबर ना, आतां ट्रॅक्टर आयिल्ले आसा. जोत म्हणजे एक असो नांगर आसता आनी तो 2 बैल लावन ओडटा. बरोबर न्ही? बऱ्याच जाणांक खबर आसा, तकले हालयता म्हणजे बरोबर आसा, तुमकां खबर आसा. सो एका बाजूक जर बैल आसत जाल्यार दुसऱ्या बाजूक स्वता संतोबाराव रावताले आनी ते जोत ओडटाले आनी शेत नांगरून मागीर थंय भात लायताले. कळ्ळें न्ही? बैल नासलो जाल्यार तेवटेन एक कामगार आनी हेवटेन आपूण, अशा पद्दतीन तें शेत नांगरप, ते भात लावप आनी मागीर ताजेर आपली उपजिविका करप. अशा प्रकारच्या कश्टांतल्यान संतोबाराव ल्हानांतल्यान व्हड जाले. मागीर मातशें व्हड जाल्या बरोबर तांकां सर्वीस मेळ्ळी. सर्वीस मेळ्ळी तेज्या नंतर मागीर हांव चड सगळ्या डिटेलान वचना, तुमकां थोडेशे पॉयंट सांगता जे तुमच्या लक्षांत येतले. म्हणजे खंयचेंच काम करप हें कमीपणाचें न्ही, आमी लक्षांत दवरपाक जाय. इज इट करेक्ट? बरोबर न्ही? कसलेंय काम बारीक आसूं न्ही. आयज पंतप्रधान भारताचे सुद्दां कामगार जे रस्तो साफ करतात तेंचे पांय धुतात. कित्या खातीर? त्या कामाक प्रतिश्ठा मेळोवन दिवपा खातीर. बरोबर? तुमी पळयलां टीव्हीचेर, तुमी पळयलां की ना त्यांनी पांय धुता आसतना. योगी आदित्यनाथ तेंच्यांनी सुद्दां अशे पांय धुतलेले आसा, त्यांनी पुजा केल्ली आसा. चलयांची प्रतिश्ठा वाडोवपा खातीर ल्हान चलयांचे 9 वर्सांच्या चलयांचे पूजन, तांचे पांय धुवप, तांची पुजा करप, चलयांक बायलांक प्रतिश्ठा दिवपा खातीर हें काम केलें वता. सो हे तेंच्या लायफांतले काही गजाली ज्यो आसात त्यो आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. व्हड जाल्या बरोबर ते सर्विसेक लागले. सर्वीस लागले तेन्ना भारत आमचो गोवा स्वतंत्र जालो 1961 आनी स्वतंत्र गोंयच्या हितून भितर मागीर ते पोलीस खात्यान भितर रुजू जाले. बरोबर? पोलीस खात्यान तर मागीर इन्स्पेक्टर, सब इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टर अशें करून ते DYSP ह्या पोस्टाचेर गेले. DYSP पोस्टाचेर आसतना म्हजी आनी तांची वळख जाली. वळखीचें मागीर रुपांतर आमच्या मैत्रीत भितर जालें आनी मागीर आमी खूब घट्ट फ्रेंड आशिल्ले आमी. तुमचे आसा की ना? खूब फ्रेंड आसता तुमचे आतां इश्कोलान भितर, पूण एक अशी आसता की तिच्या वांगडा तुमी सगळे तुमचे शेअर करता, उलयता एकामेका कडेन. बरोबर? बरोबर मरे? तुमी कशें करता मरे? एक फ्रेंड असो, एक आसता, 2 आसता की ताजे कडेन आपूण सगळें शेअर करता. तशा पद्दतीची तांची आमची फ्रेंडशीप जाली. आनी म्हणजे हांव तेंचे फ्रेंडशिपीचे कांय गजाली आसा त्यो मागीर सांगता. पूण ते जेन्ना पोलीस इन्स्पेक्टर आशिल्ले तेन्ना
ते उद्योगूय करपाक लागले आपलो काही ना काही उरलेल्या वेळान भितर काम करपाक जाय की ना घरा कडेन आमी येवन करतात अशें तांची सांगपाची कौतुकाची इतली गजाल म्हणजे जेन्ना ते इन्स्पेक्टर आशिल्ले तेन्ना त्यांनी बिझनेस सुरू केलो त्यांची फॅक्टरी ठाणे आशिल्ली विटांची फॅक्टरी विटां करपाच्यो ते हांवें पळयलां हांव तेंच्या शेजाराक रावतां सकाळ 5 पयलीं उठून न्हावन धुवन सगळें आटपून व्यायाम एक्सरसायजीस बी करून ते हांगासरल्यान ठाण्या वताले स्वता गाडी ड्रायव्ह करीत आनी ठाण्या वचून थंय सगळी ते फॅक्टरीची वेवस्था लावन परते हांगासर ते 8 म्हटल्यार फोंड्या येवन एक्झॅक्टली डॉट सर्विसीचेर ते रुजू जाताले तेन्ना सर्विसीन भितर तांकां लेट जाल्लो आमी पळोवंक ना किंवा कोणाचीच कंप्लेन ना कळ्ळें न्ही अशा प्रकारचे कर्तव्य दक्ष पोलीस ऑफिसर आशिल्ले ते दुसरें एक तेंचें हांव सांगता की ते जेन्ना DYSP आशिल्ले मडगांवां तेन्ना एक भाशीक वाद निर्माण जालो गोंयान भितर आनी त्याचो आधार घेवन काही गुंड प्रवृत्तीचे लोक आसा तेंच्यांनी लोकांक त्रास दिवपाक सुरवात केली कोण दुकानां लुटपाक लागले कोण जाळपोळ करपाक लागले कोण दगड मारपाक लागले हे तेन्ना थंय DYSP आशिल्ले तेन्ना तेंच्यांनी एक्शन घेवन येदोय व्हडलो पॉलिटिशियन आसूं कोणूय आसूं तांकां सगळ्यांक भितर उडयले आनी सगळे कडेन शांतता प्रस्थापीत केली लोकांक एक शांतता निर्माण करून दिली अशा प्रकारचो एक तेंचो दरारो आशिल्लो कळ्ळें न्ही सो समाजाक कसो त्रास जावचो न्ही हाच्या खातीर ते खूब काळजी घेताले इतलेंच न्ही एक जर क्रायम खंयचोय जालो कोण मर्डर जालो सांग्यार एक मर्डर जाल्लो पूण कोणाक तो मेळना ताजें इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर CIDनी यांनी सगळ्यांनी जर कोणाची निवड केली आसतली जाल्यार स्वर्गेस्त संतोबाराव देसाय आनी तांणी बारीक 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 गजालीचो अभ्यास करीत 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 ते सगळे पुरावे एकठांय केले आनी ताका सोदून काडलो म्हणजे इतले इंटेलिजन्स तेंचे आशिल्ले कळ्ळें न्ही आनी फक्त इंटेलिजन्स आसलें म्हणून जायना आपणाक तितून इंट्रस्ट घेवपाक जाय आनी ती गजाल करपा फाटल्यान एक आपलो निर्धार आसपाक जाय तो तेंचो आसतालो सो अशें आमचे हे कर्तव्यदक्ष संतोबाराव देसाई मागीर रिटायर जाले ते आतां रिटायर जाल्या नंतर कितें केलें तेन्ना एकूच बिझनेस आशिल्लो पूण हांवें पळयलां मागीर त्यांच्या दारा भायर जवळ जवळ 15, 16, 17, 20 कंपन्यांचो बोर्ड आशिल्लो कळ्ळें न्ही मागीर फॅक्टरी जाली क्रशर जाले सिमेंट फॅक्टरी जाली पेवर्स तयार करपाचे जाले बिल्डर जाले अनेक बिल्डिंगी बांदल्यो सगळी कडेन अशा अनेक गजाली तांच्यांनी केल्यो जेन्ना तेणी सिमेंट फॅक्टरी सुरू केली तेन्ना म्हाज्या फाटल्यान लागले तूं ती एजन्सी घे मरे आपूण सगळें पळयता तूं घे आनी फक्त तुज्या नांवार दवर म्हणून पूण आमच्या तकलेन कितें तरी एक वेगळेंच पिशें आसता सो फक्त समाजकार्य आनी मागीर ते बिझनेसान पडप ना असलें तेन्ना ठरयल्यान हांवें ती घेवंक ना हांवें ना म्हटलें तुमी मातशें आनी कोणाकूय दियात पूण उदोळ सांगलें तशें आमची मैत्रीचें रुपांतर हें सख्या भावा प्रमाणे जालें तेंचे जे भाव आशिल्ले तेंचे बरोबर ते म्हाकाय एक आपलो भाव म्हणटाले आनी सदांच उलयताले त्यांनी जेन्ना आमच्या घरा कडेन एक बिल्डींग बांदली तेन्ना एक फ्लॅट म्हाका घे म्हणून फाटल्यान लागले म्हजे कडेन पयशे ना काय ना तुका जाय तेन्ना दी रे अशें सांगताले ते म्हणजे हे हेल्प आसा बारीक लोकांक मदत करपाची तेंची हे पळय विचार तुका जाय तेन्ना दी पूण हांवें विचार केलो जाय तेन्ना दितले जाल्यार सुद्दां केन्नाय तरी म्हजे कडेन पयशे आसपाक जाय म्हणून म्हजे कडेन केन्नाच पयशे आसचे ना म्हणून हांवें ना म्हणून सांगलें तो मागीर तेणी दुसऱ्याक एकट्याक दिलो आमच्याच गांवच्या एका मनशाक आनी तेच्या नंतर मागीर 10-15 वर्सां जालीं आनी वयलो एक फ्लॅट तेंच्यांनी गॅस्टा खातीर दवरलेलो जेन्ना तेणी गॅस्ट रूम दुसरे कडेन शिफ्ट केलो तेन्ना ते परते म्हजे कडेन लागलो की वयलो आपलो खाली जाला तो तूं घे म्हणून आनी तेन्ना मागीर म्हाज्या बोल्सान 4 पयशे आशिल्ले आनी मागीर थोडे 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 करून ते दिवप शक्य आशिल्लें आनी म्हणून हांवें तो घेतलो सो इतलें प्रेम इतलें आमचें आंबिकतात इतलें आमचें शेअरिंग आमी गजालीन तेंच्या ऑफिसान बसले की वरान वर खबरी मारताले तुमी मारता आसतले केन्नाय ग्रावंडार हेवटेन तेवटेन क्लासरुमाच्या भायर कळ्ळें न्ही सो आपणाक जे विशय आवडटा ते शेअर करप दुसऱ्याक आनी तुमी करिना जाल्यार करात तितूंतल्यान तुमचें मन मोकळें जाता आनी मन प्रसन्न जाता कळ्ळें न्ही आनी तितून डेव्हलपमेंट जाता तुमची सो अशा प्रकारचे तेंचे हे काम चलतालें दुसरें
आमी आई हो शब्द तुमकां खबर आसा? आई खबर आसा? कितें म्हणटा तुमी तुमची आई? मम्मा म्हणटा. आनी कितें म्हणटा? कितेंय म्हणा तुमी. कितें म्हणटा? मम्मी म्हणटा. आनी कितें म्हणटा? मा म्हणटा. व्हेरी गुड, बरोबर आसा. वेगवेगळे शब्द आसा पूण ती आमची कोण आसता? आई आसता, बरोबर. तर ह्या आई ह्या शब्दा बद्दल त्यांच्या मनात भयंकर आदर आशिल्लो आणि त्यांच्या आईचेर तांचे भरपूर प्रेम आसताले. काही कालानंतर प्रत्येकाक वचून जाय आयते गेले तशें आई बी गेली आणि आई गेल्यानंतर तांकांय दुःख जालें. आता ह्या काळान भितर म्हाजी आई आसा 99 इयर्स ओल्ड आणि ते सदांच तुगेर आई आयल्या तुजी म्हजे कडेन खबर घेताले आणि हांवें आयल्या म्हणून सांगलें की आईक कितें आवडटा म्हणून हांवें मागीर तशें कांय ना, आई सगळें खाता म्हणून आईक सगळें आवडटा. मागीर एक दीस हांवें म्हटलें ना आयस्क्रीम आवडटा जाल्यार मागीर ते दिसच्या आयस्क्रीमच्या दुकानान कोणाक धाडप ना, आपूण स्वता वचप आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरचे आयस्क्रीम बॉक्स घेवप आणि आमच्या आई कडेन येवन बसप, आईक नमस्कार करप, सामको वाकून नमस्कार करप आणि आयस्क्रीम खावपाक घालप. सो आई ह्या बद्दल म्हजी आई म्हणून न्ही ती, आई ह्या बद्दल जे कितें प्रेम तिच्या मनान तेंचें आशिल्लें हें तुमच्या आनी आमच्या मनांतूय आमच्या आवयां बद्दल आसपाक जाय. हाज्या खातीर हांव हें तुमकां सांगता. आमी फ्लॅट घेतलो तो सुद्दां ताजे एडवान्स म्हणून 10,000 रुपये आमच्या आईच्या हातींतल्यान स्विकारले तेणी. आईचो आशिर्वाद आपणाक जाय म्हणपाक लागले आणि म्हणून आई कडल्यान ते पयशे तेंच्यांनी घेतले. सो इतलो आमचो गौरवाचो संबंध. तेज्या नंतर आता भुरगे आमचे हळूहळू बिझनेसान आयले. हांवें बिझनेसांतलें लक्ष काडलें आनी सोशल वर्कान भितर आतां हांव लक्ष घालता आनी सामाजीक कार्य करता, कळ्ळें न्ही. सो भुरगे बिझनेसान आयले म्हणून जायना न्ही, ते तेंच्या पांयार उबे रावपाक जाय. सो म्हाज्या व्हडल्या चल्याक तेणी आपोवन घेतलो आनी ताका सांगलें तुका कितें अडचण आसा. इतलेंच न्ही, तेंची फॅक्टरी पळोवपा खातीर तेंच्यांनी ऑफर दिल्ली म्हाज्या धाकट्या चल्याक, सगळें तूं पळय म्हणून आनी आपूण फक्त हें करता अशें म्हणून. पूण तेंचेय बी कितें तरी विचार आशिल्ले त्या प्रमाणे ते रावले. मागीर तांणी व्हडल्या चल्याक सांगलें तुवें बिझनेस सुरू केला मरे, यो तुका आपूण शिकयता. आनी हांवेनूय सांगलेलें की म्हाका बिझनेसांतलें कांय आ ई सुद्दां कळना, ABCD म्हाका खबर ना. तुमकां सगळें खबर आहा, हो तुमचो भुरगो म्हणून तुमी ताका जाय ते मारपाक सुद्दां शकता ताका म्हणून. सो तेंच्यांनी ताका बसून सगळे लेसन दिले बिझनेसाचे. फक्त लेसन दिले न्ही, हेल्प केली ताका, ऑर्डरूय दिली तेज्या धंद्यांतल्या तेज्या प्रोडक्टा खातीर. सो अशा पद्दतीचे हेल्प करपी आमचे संतोबा राव हे आयज आमच्या भितर ना, पूण तांचे जे हे सगळे गूण आसा, समाजोपयोगी करप, आपल्या आई बाबा बद्दलचे प्रेम आसप आनी कश्टाचे संबंधी आपले आपूण कश्ट करून वयर येवपाक जाय. कोणाक तरी लुबाडून चोरून मारून अशें म्हणून केलें म्हणून ते वयर सरप जायना. आपूण आपली कश्टाचे शारिरीक कश्ट आनी आपल्या बुद्धीचे कश्ट हे आपूण करपाक जाय. सो ह्या हितूंतल्यान ते जे वयर सरले आनी आयज तांच्यांनी तुमी ज्या गुरुकुलान शिकतात ते सुरवात केली त्या शाळेची आनी आयज ही इमारत न्ही तर एक व्हडली जागा घेवन थंय व्हडली इमारत त्यांनी बांदपाक सुरवात केल्ली आसा. सो तुमचे आनी आमचे सुद्दां हेच कर्तव्य जावन आसा. आमी शिकून ल्हानाचे व्हड जातले, ह्या गुरुकुलाकूय हेल्प करतले. गुरुकुल मोठे जावपाक जाय हे तुमचे आनी आमचे स्वप्न आसपाक जाय, ड्रीम आसपाक जाय. ते ड्रीम हे साध्य करप बऱ्या पद्दतीन हितून फुडली पिढी तुमी भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत दुसरी येतली न्ही. सो अशे जनरेशनची जनरेशनां ही बऱ्या पद्दतीन शिकून व्हड जावपाक जाय आनी फक्त शिकून व्हड जावपाक जाय म्हणजे ऑफिसर जाले, IAS ऑफिसर जाले आनी कोण दोतोर इंजिनियर जाले म्हणजे न्ही. तो मनीसूय आसपाक जाय, मनीसपण तेच्या भितर आसपाक जाय. फक्त जर दोतोर जालो जाल्यार तो कितें करता, पेशंटाची किडनी कापता आनी ब्लॅकांनी विकता. इंजिनियर जर आयलो जाल्यार ताणें बांदलेलो पूल पडटा, तेज्यो इमारती कोसळटा. आयकलां न्ही तुमी, कित्याक तेज्यात मनीसपण आसना. पयशे करप हेच एक तेजो हेतू आसता. तर तशें जावपाक जायना. पयशे घेयात तुमी, पयशे करात ना अशें न्ही, पूण तेज्या बरोबर तुमी समाजा बद्दलची एक आत्मीयता तुमच्या मनान भितर निर्माण जावपाक जाय, कळ्ळें न्ही. सो अशा पद्दतीचे संतोबा राव जे समाजा बद्दलचे प्रेम आशिल्लें, तुमच्या आमच्या बद्दल प्रेम आशिल्लें, जशा पद्दतीन त्यांनी आपले लायफ एक सक्सेसफूल लायफ म्हणुया आमी ताका, सक्सेसफूल लायफ जगले ते.
आयिल्ल्या मनशाक केन्नाय तरी वचपाचेच आसा, पूण समाधानान आपूण ह्या जगाचो निरोप घेवप दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि अशा पद्दतीचो निरोप हो त्यांनी घेतलेलो आसा. बरें आपलें आयुश्य तेंच्यांनी जगलेलें आसात आणि म्हणून त्यांची बर्थ एनिवर्सरी करपा खातीर आमी आयज हांगासर जमलेले आसात. तुमी हांगासरल्यान गेल्या उपरांत हांवें जें कितें सांगलें तितूंतले काही गुण जर तुमच्या वहीत भितर बरयले कादेनाक भितर आनी तितूंतलो एखादो गुण जरी तुमी तुमच्या जिवनान हाडपा खातीर प्रयत्न केलो जाल्यार ती तांकां खरी श्रद्धांजली जातली अशें हांव दिसता. आनी तुमीच न्ही, आमी हांगासर सगळे जे जर जमलेले आसात त्यांनी सगळ्यांनी त्यांचो एखादो गुण आमच्या जिवनान भितर उतरोवपा खातीर प्रयत्न केलो जाल्यार ती आमी तांकां खरी श्रद्धांजली अशें समजुयात. तुमी शांत चित्तान हांगासर म्हजे विचार आसात ते आयकून घेतले. मॅनेजमेंटान म्हाका हांगासर येवन म्हगेले हे व्ह्यूज आसा ते शेअर करपा खातीर हांवें कोणाचो उल्लेख करूंक ना, सुरवातीक करपाक जाय आशिल्लो, पूण तुमी सगळ्यांनी ते आयकून घेतल्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद. भारत माता की जय. हरि ओम. व्यासपीठावर बसलेले सगळे माननीय आणि समोर बसलेले विद्यार्थी वर्ग, आज मृत्यूनंतरच्या त्यांचा जन्मदिवस साजरा करता आपण सगळे जमलेले आहोत. संतोबाराव देसाईंचा माझा परिचय तसा एक 35-40 वर्षापासूनचा. त्यांचं समाजात एक चित्र होतं. ते पोलीस ऑफिसर होते. सगळ्यात बदनाम खातं आपल्या समाजात ते पोलीस खातं. पोलीस खात्याबद्दल आपुलकीने चांगलं बोलणारे फार कमी असतात. परंतु संतोबाराव देसाईंची प्रतिमा समाजात एक विरळ प्रकारची होती. ते एक ऑनेस्ट पोलीस ऑफिसर, ड्युटी बाउंड पोलीस ऑफिसर, सज्जन पोलीस ऑफिसर. त्यांच्यात पोलिसांचा दराराही होता आणि आईचं मायपणी होतं. ह्या दोन्हीमुळे त्यांची प्रतिमा एक निष्क्रिय प्रामाणिक पोलीस ऑफिसर अशी राहिली. पोलीस खात्यातनं रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा त्यांच्या मृत्यूनंतर जे वृत्तपत्रात लेख आले, जी बातमी आली, त्याच्यात त्यांच्याबद्दलचं विशेष कौतुक असायचं. ते प्रामाणिक निष्क्रिय ऑफिसर. हे ज्याला आपण म्हणतो वैयक्तिक चारित्र्य, आपलं कॅरेक्टर, आपल्यात काही गुणसंपदा असावी, सत्यप्रियता असावी, न्यायप्रियता असावी, नॉन करप्ट असावे. त्यांच्याबद्दल कुणी करप्शनचा आरोप नाही केला होता आणि कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता कर्तव्य पालन करणारी असावी. असं एक प्रामाणिक चारित्र्य संपन्न जीवन त्यांचं होतं. पूर्ण सुसंस्कृत जीवन 83 वर्षाचं ते जगले आणि जगताना सुद्धा जिथे गेले तिथे प्रामाणिकपणे काम केलं. पोलीस कामाच्या बद्दल त्यांना अभिमान होता. त्यांना वाटत होतं मी करतो हे राष्ट्रसेवा आहे, हीच माझी राष्ट्राबद्दलची भक्ती आहे, हेच माझं राष्ट्राबद्दलचं प्रेम आहे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल गोव्यात मृत्यूनंतरही शोक व्यक्त करणारे खूप होते. कधी कधी आम्हाला वाटतं, जगताना जे कबीरचा एक दोहा आहे तो कसा आहे, जब तुम पैदा हुए जग में, जग हसे तुम रोय. आपल्याकडे बाळ जन्माला आलं की बाळ रडायला लागलं की सगळे खुश होतात. म्हणजे बाळ रडलं नाही तर दुःखी होतात, त्याला रडवतात. बाळ रडायला लागलं की सगळे सुखी होतात, हसतात. कबीर म्हणतो, तू जन्माला आलास त्यावेळी तू रडलास, जग हसायला. जीवन कसं असावं की तू जात असताना जग रडावं आणि तू हसावं.
जब तुम पैदा हुए जग में जग हसे तुम रोए, ऐसी करणी कर लो भैया, जब तुम गए जग रोये तुम हसे. अनेकांचं जीवन असं असतं, गेला बाबा एकदा असं जग म्हणतं. अशातले संतोबाराव होते. त्यांच्याबद्दल शोक व्यक्त करणारे समाजातले सगळ्या वर्गातले होते. जिथे पोलीस खात्यात केलं त्यांच्यातही आत्ता असलेले अधिकाऱ्यांचे व्हिडिओ कॅसेट आले. सगळ्या वृत्तपत्रांनी दखल घेतली की एक प्रामाणिक सज्जन व्यक्तीचं देहांत झाला. असं संतोबारावांचं कर्तृत्व. निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी व्यवसायात लक्ष घेतलं. व्यवसाय कसा केला? काही करून पैसा जमवायचा असं केलं नाही त्यांनी. पैसा कमवतानाही तुकारामांचा एक अभंग आहे, त्याच्यातले 2च ओळी मी सांगतो. जोडून या धन उत्तम व्यवहार. कसा व्यवहार असावा? सचोटीचा असावा, प्रामाणिक असावा, कुणाला न फसवणारा असावा. जोडून या धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी. म्हणजे आपलं धन जे जमवतो आपण जमवलेल्या धनावरती परिसरातल्या समाजाचा सुद्धा हक्क आहे. एक ज्याला आपल्याकडे म्हणतात अनेक ऋण म्हणतात, अनेक आपण करावं लागतं. सगळ्यात मोठं असतं ते मातृऋण, आईचं कधीच फेडू शकत नाही. पितृऋण, तसं समाज ऋण एक असतं. आम्हाला सगळ्यांना स्थिरता देण्याकरता समाजाचं दायित्व असतं, समाज ऋण. ते समाज ऋण फेडायचंही त्यांनी काम केलं, पैसे दिले. विरळ लोक असतात की जे मुलीला पुढे करून शाळा काढतात. संतोबारावांचं हे वैशिष्ट्य आहे की मुलीला काही नोकरी करू नको, शिक्षण क्षेत्रात तू काम कर. सगळ्यात पवित्र क्षेत्र जीवनाचं असेल तर शिक्षण आहे. एक शिक्षण कसं असतं? आपण पहिलीतलं शिकलेलं आयुष्यभर राहतं, कमवलेला पैसा राहत नाही. मीराचं एक भजन आहे, पायो री मैने राम रतन धन पायो. कसं आहे राम रतन धन? खर्च ना फुटे, खर्च केलं तर कमी होत नाही. शिक्षण कसं आहे? तुम्ही दिला तर कमी होत नाही, वाढतं. असं शिक्षण क्षेत्र. चोर न लुटे, कुणी तुमचं शिक्षण चोरू नाही शकत. तुमचा पैसा लागता सोनं चांदी चोरू शकतो. चोर न लुटे दिन दिन बढत ही जायो. शिक्षण जसं नामाचं धून आहे तसं शिक्षण हे दिन दिन बढतही जायो. आयुष्यभर शिकत राहावं. त्या शिक्षणातली एक चांगली शाळा, आदर्श शाळा म्हणून उभं करायचा त्यांनी प्रयत्न केला. एक तळमळ होती अंतःकरणापासून, शिक्षण हे व्हावं. ज्यांचं नाव तुम्ही घेतलं बाबासाहेब आंबेडकरांचं, त्यांचं आपल्या अनुयायांना होतं की तुम्ही शिकला तर मोठे व्हा, त्यामुळे चांगलं शिक्षण घ्यावं. याच्या बरोबरीने आपल्या समाजाकरता काहीतरी करावं, म्हणजे एक व्यापक अर्थाने. आणि जे त्या मराठा समाजाचे अनुयायी होते त्यांचं जे भवन बनलं, त्या भवनालाही त्यांनी सढळ हाताने आर्थिक मदत केली. उभं राहावं, तिथे शिक्षण व्हावं, तिथे लोक जमावे, संघटित व्हावे. असं एक उदात्त उन्नत व्यक्तिमत्व त्यांचं होतं. मी जेव्हा इथे मातृछायाच्या कामाला लागलो 1976 मध्ये मातृछाया सुरू झाली. बोकडबाग म्हणजे कोंड्यावरनं जवळजवळ 7-8 किलोमीटर अंतरावरती होतं. काही नव्हतं तिथे. भारतीताईंची आई आयुर्वेदिक डॉक्टर. आम्ही त्यांच्याकडे गेलो आणि तुम्ही आम्हाला डॉक्टर म्हणून येत चला. संतोबारावनी त्यांना प्रोत्साहन दिले आणि सुरुवातीच्या काळात त्या स्वतः रिक्षा करून मातृछायेला यायच्या, मुलांच्या आरोग्याचं संगोपन करायचे. असं एक त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं. 1989च्या काळात
राम जन्मभूमी आंदोलन सुरू होतं. ज्या फॅक्टरीचा उल्लेख केला, विटांच्या फॅक्टरीचा, ती फॅक्टरी त्यांची होती. त्यावेळी भारतातल्या सगळ्या कानाकोपऱ्यापासून रामशिला पूजन करून अयोध्येला पाठवलं होतं. गोव्यातल्या रामशिला पूजनाकरता मी माझ्या फॅक्टरीतले विटा देतो असं त्यांनी सांगितलं. आणि आम्ही आपले भोळे आणि पब्लिसिटी केली. त्यांना वरनं बोलवणं आलं, तुम्ही पोलीस खाते सरकारी खात्यात असून हे करता. ते म्हणाले मला की तू कुठे सांगू नको, मी तुला विटा देतो. असं प्रसिद्धी परांमुख एक व्यक्तिमत्व होतं. हे सगळं करत असताना एक आपल्याकडे गोव्यात कवी होऊन गेले, बाभव बोरकर म्हणून. बोरीला जाताना त्यांचं घर आहे आणि त्यांचं स्मरण आहे. संतोबाराव देसाईंचं वर्णन त्यांच्या एक कवितेत आहे. 2 ओळी मी म्हणतो. जीवन कसं होतं, नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची उचणी. पाप आणि पुण्याच्या पलीकडे होत. जिणे गंगोदाचे पाणी, सगळ्यात पाणी शुद्ध जे आहे ते गंगेचं पाणी. तसं त्यांचं जीवन शुद्ध चरित्र, शुद्धतेवरती आधारित होतं. असं पवित्र आत्माच्या स्मृतीला अभिवादन करून आणि त्यांनी सुरू केलेलं हे काम उत्तरोत्तर प्रगती पथावरती राहू, हजारो मुलं इथे शिकत राहू, त्यांचं भवितव्य घडवू, या शिक्षण क्षेत्राला जोडून आणि अनेक उपक्रम करण्याची शक्ती यांना मिळो अशी परमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि मला बोलवण्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो. I don't know whether I'll be able to speak today, but I'll try. Before I begin, with deepest gratitude, I thank to the prominent personalities who are present here, Mohan Kaka Amshikar and Dikshit sir. Thank you very much for coming here and saying a few words about my dad. I will always be indebted to you for this. Thank you. Happy heavenly birthday, dear Baba. Even though you are not here with us today, I am celebrating your life and the impact that you have had on me. People knew him as Device P. Santobarao Desai or S.K. Desai. He was a super cop during his time, a distinguished police officer, and served his term with integrity. He was a terror for the criminals and would go out of his call of duty to safeguard the innocent. A daredevil who was feared by the wrongdoers and was looked upon for justice and protection by all people. He was posted in Panjim headquarters, Margam, Honda, Valpoi. Wherever he was posted, he tried to make his mark, either by releasing funds for the canteen facilities for the police station, or maybe developing recreational facilities for the police staff. He ensured that there were no criminal activities happening in his area. Even today, after his retirement in 1995, people remember him as an able police officer, a man of his word, and a gentle human being. Soon after his retirement, he started to look after our businesses. He started with bricks factory in Valpoi, a crusher in Usgaon, also a cement factory at Amona, and then he entered into real estate. He was a successful businessman because of his sheer hard work and dedication. Behind every successful man, there is a woman. And yes, he had a strong support of my aai, Dr. Sulakshana Desai. She is doctor with BA MS degree
and had a very good practice during my childhood. As every strong and successful lady, she dedicatedly managed her profession along with the various business ventures, as well as looked after our family. Ours is a big joint family, and we are originally from Satari, Walkoi. We are the Khashe Desais from Walkoi Satari Talika, and though we shifted from Walkoi Thana to Ponda due to my Baba's service, we always had uncles, aunties staying with us for their education. Since my Baba was the eldest son in the family, he took upon himself the responsibility of his younger brothers and sisters. There were 8 of them altogether. So all these uncles, aunties were staying with us, as also the neighbors in Thana, their family, whose some boy or girl would stay with us for his or her schooling, because there were no good schools in Thana during that time. And my mom used to treat all of them for their ailments. So I always grew up with my cousins and some far-off relatives in a big, huge joint family. I fondly remember my childhood days when we used to go to Thana for Ganesh Chaturthi. We kids were very fascinated about firecrackers. Pogotio? Yeah? At that time. So Baba used to buy all of us cousins a huge box of firecrackers. And there used to be one extra box, a huge one, just to distribute to the neighbors' kids. So he then used to call all the kids and distribute the firecrackers to them on all 5 days of Ganesh Chaturthi. Such are the memories I have of my dear Baba. He was a God-fearing, devotional person. He contributed to many temples. He built temples in each and every factory premises. And just now we came to know that he contributed bricks to Ayodhya temple. And I really want to go and visit Ram Mandir for this very reason. Such was his personality. I miss you every day, Baba. I'm filled with a mixed emotion of sadness and gratitude today. I feel blessed to be called your daughter. I remember how I used to share my thoughts with you when I used to visit you every day. How you used to lift my spirits, guide me, support me, and your comfort of your presence and your wisdom is so precious to me. This school was a gift to me by my Baba. He knew I was passionate about teaching, and he encouraged me to dream big. I just would have been a regular teacher in some school, but my dad gave me the courage to dream, to have a school of my own. He believed in me and pushed me to my full capacity. He was incredible when it came to making plans to start a new venture. He used to get so excited to start something new, and the positivity and energy with which he would go about was incredible. He made me believe in myself that it is possible. He instilled in me the value of hard work and belief in self. Today, our school is one of the most prestigious institutions in Ponda town, and it continues to grow each year. He was a man of simple living and high thinking.
He loved to read books of various genres, a man of details and thorough planning, always full of life and very inspiring, motivating young as well as old people around him. When the pandemic struck and we were all strangulated in our homes, scared to go out and meet people, he arranged for the cook in our Karpaman house in the garage, and the cook used to cook simple meal of dal, rice, pickle and papad, and he would go to Kadamba bus stand, the new Kadamba bus stand there in the slum area, and he used to go and feed every day about 800 to 1,000 people who did not have job, who were, they lost their jobs suddenly because of pandemic. And me and Ajay sir used to accompany him every day. That was our morning routine after our breakfast. We used to go with him and we used to distribute this food to the laborers. Then in July 2020, he was diagnosed with colon cancer. We took him to Pune for surgery and then followed the cycles of chemotherapy. That was one phase of my life. I saw my Baba weak, fragile, helpless. But even during that time, he refused to take any help. He refused to be dependent on anyone. Whatever sufferings that he had, the physical sufferings, the pain, he used to not show it to us, the family members also. He suffered alone. It was terrible for me to see him suffer. And I prayed to my God that day and I said, the person who has fed so many people during pandemic, I don't want you to take food from his mouth. You have to do something and save him. And I believe in prayers. And luckily, by grace of God, we got a reference of one Ayurvedic clinic in Pune itself, a doctor whose treatment we started, and he slowly started responding positively for that treatment. He bounced back, and for the next 5 years, he worked as if he wanted to do so much in his second innings. As a daughter, I learned so many life lessons, never to give up, always remain positive, and believe in hard work and doing good, even in your hard times. Even till the last day of his life, the Saturday of 15th of March, he was on site of our new school building, monitoring the construction work of our new school. He was very excited about this new project, which was very close to his heart. He had plans for inaugurating the new school building and looking forward to spend the rest of his life among all of you wonderful students. Today, he would have celebrated his 83rd birthday. I know my Baba is in much better place up above, celebrating his special day with the gods. He is definitely looking down with love and pride. I am committed to continue my work and take this school, his name, forward. Baba, you will always be my hero. Your words of wisdom will always be with me to shape me into the person I am meant to be. Happy birthday.